ايوا صحيت. هذه سي لا troisième vidéo ان شاء الله. J'espère la dernière parce qu'on نشوف بلي j'ai beaucoup de choses à dire. قبل ما نهضر لكم على الدورة لو غول دي اوكسيدونتو بارابور ماشي على غير الجيريا، على كاع البلدان هذوما، مصر، تونس، لا جورداني، كاع البلدان هذو. حبيت نقول لكم على بالكم باللي اون الجيري باغ اكزومبل لو بودجي تاع لي زونسيان مجاهدين il est plus important que le budget تاع le ministère de l'éducation. يعني هنا تشوفوا هذيك l'incohérence تاع الحكام هذوما. باسكو لو بودجي تاع لي زونسيان مجاهدين. انا جو سوي ان فيس دان اونسيان مجاهد، باش نقول لكم دونك جي ريان كونتر هاد لورغانيزاسيون. بصح شوفوا داك لانكويرونس. وكاين بزاف، كاين دوطخ مينيستير نقدر نسميهم لكم. انا سو سكو جابيل سي دي مينيستير qui ne servent à rien sinon à absorber le budget ماشي de l'État تاع les Algériens. Parce que voilà des ministères au lieu de faire d'apporter leur contribution pour concrète pour améliorer l'avenir du peuple algérien. Voilà des ministères qui ne font que pomper les budgets et qui se sucrent année après année. Ou le rôle تاعهم وراه. Qu'est-ce qu'ils apportent? Sinon qu'ils sont là et à toucher des... Donc oui, je te blade, il y a un ministère budget, le ministère des anciens moudjahidines. Pareil, vous prenez un parti qui met le FLN. Je ne parle pas du FLN historique, le vrai. Pas confondre. Le vrai FLN, تاع الرجال تاع النساء اللي داروا الFLN. هذوك نديرو de côté. Alors normalement, 62 كي خلاص الثورة entre parenthèses كي دينا الاستقلال entre parenthèses باسكو مازلنا مستعمرين، نديرو de côté خلاص دار الدور تاعو. علاش راكم مسمي روحك دوكا لو FLN en 2011 le Front de Libération Nationale. واش راك حتى تليبيري لي زيسكيمو راهم لاباس ما قالوا لك والو، مالا كتدخلوا رونتري دون لي رون. Voilà un parti, le FLN, le RND هدايا le clan تاع le FLN خرج لهم لا كوت ديالو تسمى بيس FLN سينيور FLN جونيور. ويا حبيبي غير اللي عندهم بيجي يضرب من الجي لتاع راست كل عام. C'est des parasites, ils sont là que absorbés, au retour il n'y a rien. C'est des parasites, ils se sucrent journalement. شوفوا les budgets, le ministère تاع les anciens moudjahidines, le FNL, le MSP تاع داك بولحياه هذاك l'opportuniste الخبزيست، وخلي plein d'organisations, ils sont là comme des parasites, ils n'absorbent que de l'argent. Et ils ne sont pas compétitifs ou sur le terrain il n'y a rien de concret. Les مسؤول باللوجمون en Algérie ما يمدش لي لوجمون، اللي مسؤول بالخدمه le responsable تاع الاخر ما كاش ما يمدش لو ترافاي. علاش راكم مينيستير، علاش راكم نتوما ريسبونسابل؟ ministère du logement qui n'ont pas de logement, ministère du travail qui ne donne pas du travail. Bon, c'est pas lui qui donne du travail, vous avez compris. Je veux dire par là une gérance intelligente pour créer des emplois, tout ça. Donc je trouve qu'il fâche. Il y a des tas d'exemples d'ailleurs. C'est comme je trouve avec l'incohérence. Je trouve que les ribad اللي داروهم اللي راهم يحكموا فينا في 2011 ما حبوش يروحوا وما حبوش يطلقوا البوفوار. ما نهضروش على هذوك لي ميليتير اللي دايرين على بالكم سوناطراك باغ اكزومبل. سوناطراك ديالهم سوناطراك سي اون بروبريتي تاعهم هما. بقره ايماجينو بقره عندها إمامة كبيرة بصح ما يخرجش منها الحليب، يخرج منها البترول. هكذاك هما راهم عصر ما تعصر ليهم صحابهم لولادهم لحبابهم اللي ما ترتاحهم لي زاميريكان لي زوم دافير. هذه هي الجيري. Voilà comme ils considèrent l'Algérie. Tandis que des hommes et des femmes sont morts. Qu'il y a des martyrs en Algérie. 8 ans c'est un martyr. 11 ans c'est un martyr.
en Algérie ماتوا مساكن بوغ ان ايديال عن بالهم راهم يموتوا وكانوا عن بالهم باش il a sacrifié sa vie il n'a qu'une vie باش ولاد بلادو يعيشوا باش يجوا هادوما هاد لي فامبير هادوما راهم يمسوا فيهم. ما قاليش بزاف باقي 5 دقائق حبيت برك نهضر لكم سور لو بلان انترناسيونال. الناس اللي ما فهموش باللي لي بروبليم les pays qui connaissent l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, avant d'être intérieurs, elles sont d'abord extérieures. Les raisons. هذه ما فهمناش هذه ما فهمنا والو. اللي يقول لك بلي لي بروبليم دو انتيريور تاع الشعب الجزائري بوليتيك ريجيم تو سا ne sont que algéro-algériens هذا ما اسمح لي sans je le dis sans arrogance ما فهم والو. كاين une domination universelle sur le reste du monde par un certain nombre de pays. هذه هي. وجينيرالمون هما جايين من le G8 les grandes nations du G8 منها فرنسا l'Angleterre le Japon les États-Unis. وكاين l'acteur principal qui est en train de causer le malheur de ces pays comme l'Égypte, la Tunisie et tous les autres, c'est Israël. Israël et je dis pas et je parle de l'État sioniste, hein. Je parle pas des gens. هذوك ما على باليش بهم هذوك الشعب نورمال هضر على الحكام avec sa l'idéologie تاع l'État qui veut assurer sa présence en niant l'existence de notre État. Donc هذا Israël في الوسط. Voilà ce qui explique que nos problèmes tous ces problèmes وعلاش il n'y a pas de véritable démocratie en Algérie في تونس في المروك في partout. C'est parce que هادوما les soi-disant occidentaux, américano-sionistes occidentaux, les hypocrites, هادوما ils sont en train de nous dire que la démocratie, nous la voulons que chez nous, c'est-à-dire في بلادهم وللشعب تاعهم. وانتوما نديروا لكم des tyrans à vos têtes pour vous empêcher de vivre. هذه هي ce qui se passe en Tunisie ولا au Maroc en Algérie en Égypte parce que هاد les peuples هادوما مصر الجزائر تونس عندهم deux ennemis. L'un il est local intérieur, c'est les tyrans اللي حطوهم على رسالنا هادوما on peut les combattre. Mais une fois que tu te débarrasses de ces tyrans, il y a l'autre ennemi qui est encore beaucoup plus féroce, et là le combat devient inégal. C'est pour ça que comme avec la vidéo, avec la dame, les infos, France 24, parce qu'elle a bien résumé la situation. Le monde actuel, il fonctionne comme ça. Ils ont voulu que nous, les peuples, on soit écrasés par des tyrans pour que d'autres vivent bien et vivent dans la liberté. Et en bas, il vient mettre son costume d'hypocrite, que ce soit Obama ou la Sarko ou la clique تاعهم, il dit le costume تاعو, le sourire jusqu'aux oreilles, وانت غير دور يعطيك بوس. يجي يقول لك vive la démocratie. La démocratie عندكم نتوما. Ça ماشي في الجزائر ولا في تونس. هذوك non, ça fait rien. Au nom de notre démocratie, on va les opprimer jusqu'à ne plus jamais parler de liberté. Voilà ce qui se passe dans ce pays-là. Adam Akan, merci de m'avoir écouté tout ça. Bon, la vidéo numéro 2 continue à virulent parce que connaît je ne suis pas contre la vie contraire ou la marche d'accord معايا sans problème. Mais ça باش ما تجمع لي ما يخممش معاكم تسميوها حركي. هذه non. De temps en temps واحد يجاوبكم. صحيتو ولا بروشين ما منعش.